We were very tensed yesterday because we heard that there are about 2 lakhs of people at a time taking darshan. With His grace and the proper management, we started climbing at about 11:45 p.m. 11 a.m. in the morning, and we got the darshan by 5. It's very good on the third day of Mandalam. नीचे से जब भी हमने चालू किया, नेलेक्कल से जब भी पंबा आया, तो पंबा में आने के बाद ऐसे लगा था कि हमारा दर्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इतना रश है नीचे. पर जैसे जैसे हम लोग आ गए, बहुत ही सुखकर ऐसा हमारा प्रवास हो गया. खाना पीना तो अभी तो अयप्पा को देख लिया तो खाना पीना ऑलरेडी हो गया. अभी बाद में सोचेंगे खाना पीने का, पर यहाँ पे है सब, तो हो जाएगा. और अयप्पा तो ऑलवेज सबके साथ रहता है. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇವರು சூப்பர் ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. பரவாயில்ல சாமி, சன்னிதானத்துல எல்லாம் எல்லா வசதியும் நல்லா இருக்கு. தண்ணி எல்லா சாமிகளுக்கும் எல்லா வசதியா எடுத்துட்டு வந்து தராங்க. எல்லா சாமிகளும் இருக்கு சாமி, இருக்கு சாமி. பின்னாடி சாப்பாடு வசதி எல்லாம் இல்ல நேத்து வரைக்கும் கூட்டம்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு பரவாயில்ல, எல்லாம் அங்கங்க கரெக்டா யூஸ்வலா ஃபார்ம் கரெக்டா நடத்துறாங்க. எல்லாம் பரவாயில்ல, நல்லா ಇருக்கு. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾಕ್ ಬೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಚುಮ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. பம்பலேருந்து இங்க வரதுக்குள்ள ஒரு 5-6 மணி நேரம் பிடிச்சிருக்கும். அங்கங்க கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணி விடுறாங்க. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ நூக்கட்டದಲ್ಲಿ ஆಗಿದೆ, பட் ಇವತ್ತೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ஒட்டும் காலைல பயங்கரமா இருந்துச்சு. இப்ப போக அப்படியே டைம் ஆவா குறையுது. என்னென்ன ஒரு வேண்டுகோள், பசங்களை கூட்டு வர மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து உசாரா கூட்டுவாங்க. சாமி சொன்னா அவ்வளவுதான், வேற என்ன ವಸತಿ ಓಕೆ தான். ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ ಇದೆ ಯೂಶಲಿ, ಅದು ಅವರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಶಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ ಇದೆ, ಬರ್ಬೋದು.